alaikum. Wa alaikum assalam. Okay, bismillah anga plateau kan. Anya me ko attaque do kera aw yere ka zone na ino. Allahu ko kera. Voilà, donc e bi se ka munu soro ka fo anyi suina ani limana munu klubana. Alhamdulillah. Charno ba aw fo folo. Merci. Parce que mo itika fo ye fo man bi illa ko do. Fo man bi illa ko do. Ki se jema ki ka degu ni ka toro do. O tigila mago ka kani foli de. Oui, tiens. Donc an b'aw fo ka aw wale ɲuman dɔn. Merci. K'an lamɛnbaa jɛkulu ka olu fana fo kosɛbɛ. Minnu b'a partage diɲɛ k'an ka jɛkulu n'an ka tɔɔrɔw dɔn an b'olu fana fo kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Alhamdulilahi rabbil alamina. An y'aw ka plateau sɔrɔ su in na a diyara an ye. A bonyana an ma. Parce que an tɔɔrɔlen don. An ɲanilen don. An bɛ ka sa. An bololafɛnw bɛ ka minɛ an na. An yɛrɛ bɛɛ bɛ da maa si tɛ sunɔgɔ. Donc n'an ye maa sɔrɔ min bɛna o fɔ diɲɛ ye. Diɲɛ k'a dɔn degun min b'an kan. An b'aw fo kosɛbɛ. D'accord. Cɛ dɔ degun attaque minnu kɛra anw fɛ yan. N bɛ n da don a bakuruba la k'o fɔ aw ye. An tulo b'i la rapidement. Voilà. An ka dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Cɔkɔrɔbugu. 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 Tierno u y'an ka mɔgɔ saba bɔra. Civil saba. Ko bɛ taa bin bɔ. Ka taa di u ka dabaw ma. Wallahi kelen si bɛ san 32. Kelen si bɛ san 48. Kelen si bɛ san 31. Tierno o y'u ni saba bɛɛ fa kɔ dɔ la nin y'a semaine filanan ye. Su yɛrɛ ma se ka taa. Su ma se ka taa. Su saba bɛɛ bɛ yen walidutigiw su filen filɛ kungo kɔnɔ u ma se ka taa. Allahu akbar. K'u fa ka tila k'u sigi u su dara k'u tɛ wuli ka bɔ yen. Waati ta an y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye. Diɲɛ faamaw bɛɛ ye. Fo an bɛ yɔrɔ min bi maa ma se k'an magɛn pour que an bɛ se ka su sɔrɔ cogo min. O ni dugu dɔ bɛ o fila u b'a fɔ ko waya. Waya. O taara bɔn belebeleba don o sira la. Misikinaw dɛsɛbaatɔ. O bɔra k'u bɛ taa mɔni kɛ. Wotoro de yɛlɛnna min kan. Wotoro a y'a sɔrɔ maa 7 de wotoro kɔnɔ a bɛɛ du kelen mɔgɔ. Wotoro a bɛɛ du kelen mɔgɔ. Wotoro a bɛɛ du kelen mɔgɔ. Karamɔgɔ a maa 5 kɔni bɛɛ tora sur place o bɛɛ sara ye. Allahu akbar. Maa 2 kɛra blessé grave ye. U y'u ta k'u bɛ se wari u ye na n'u ye jɛnna k'u bɛ se wari ma kɛ kelen tora a la sira la. Sisan i n'a fɔ maa 6 sara kelen yɛrɛ bi balo ni saya cɛ. Fo an bɛ yɔrɔ min bi maa ma t'u lajɛ maa ma t'u fo maa ma yɛrɛ ma hali ka t'u lajɛ min y'u sɔrɔ. Diɲɛ bɛɛ b'a kalama. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka dugu dɔ bɛ yen ko Domidanga. Domidanga a bɛ ta ka mara de fɛ fɛn ma ye mara fɛ. Mɔgɔw bɔra k'u bɛ taa mɔni kɛ. O y'a to mɔnikɛlaw jiginna. Ka sɔrɔ ka na jigin wali dabaw kan sow. So 130 u y'o de fa. So joli? So 130 kan u ye 100 fa ka tila ka taa ni 30 ni kɔ ye. Mais pourquoi? Donc manifin kelen t'u bɔ u bɛ baganw fana faga quoi. Sankɔrɔ a ka kɛ tiɲɛni ka don buna adamadenw kunna o y'a sɔrɔ mɔgɔw jɔyɔrɔ ka jan so wotoro la min na. U gɛrɛla sow de la ka mugu ci a bɛɛ la k'a bɛɛ fa. Mais so ye mun b'u la? Ninnu ta t'olu ko sankɔrɔ ni i bolo banna i tiɲɛ banna i ka fɛnw bɛɛ banna i tɛna sɔn olu ka mara ma. U ye so bɛɛ fa. O y'a sɔrɔ sunkurun dɔ fana bɔra. Ale kɔni bɔra tungana hali a ma se so. U y'o fana tire k'o fa a ye. A ma foyi k'u la. Foyi o fɛn tɛ kɛ ninnu na koyi. An y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye diɲɛ faama bɛɛ b'a kalan fo an bɛ yɔrɔ min bi maa ma t'u lajɛ. Maa ma t'u lajɛ foyi. Sura. O kɔni ti don jan ye koyi sura an kɔrɔ yan. Sura an ka dugu dɔ b'a fɔ an ka commune dɔ b'a fɔ ko Sɛnɛsa. Sɛnɛsa o ye jɛnɛ commune dɔ ye. Karamɔgɔ sura k'a daminɛ 23h fo 0h50. 0h50. U taara dugu an sara kelen kan u taa ni mobili 17 fila de mobili sanfɛ. 17 fila. Ka taa da don dugu la k'a ci k'u bɛ don ala y'a kɛ an ka donsow bɛ yen. Olu kɔni y'u jija k'u tɛ don dugu kɔnɔ.
dusel tira k'a ci fo maire de kelen o ye min kɛ mugu cira. donc grâce au chasseur donc donso kama yɔrɔ sera ka lakana. wala olu bama o ma se ka don dugu kɔnɔ ka kɛ mais u ka misi minnu bi yen u ye mobili don ni misiw cɛ ka taa n'u ka misiw ye ka taa n'u ka dabaw ye karamɔgɔ an tɔɔrɔlen don yan dɛ jɛnɛ an tɔɔrɔlen don yan kosɛbɛ ni ɲɛni kɔni tɛ fila ye fɛn ma ye mara bɛɛ maa ma sɛnɛ kɛ. mais seni ni wale ninnu cɛ ni wale cɛjugu ninnu ni talen don ka ɲɛsin aw ma a bɛ wagati jan bɔ ou bien a kɛra a fɛ ni ko ninnu bɛɛ bɛ ka accélérer kɔsa in na. n y'a ta tile fɛn na dɔrɔn min kɛra de ko n'o tɛ an ye min kɛ na an bɛ ka don a san 4 de kɔnɔ sisan. san joli. wa an bɛ ka don a san 4 de kɔnɔ sisan. ni wale ninnu b'aw sɛgɛrɛ. walayi ni n ko bɛna su yɛrɛ f'u ye maa ba minnu sara n b'a f'u ye fo sini sɔgɔma a tɛ ban. mais dɔ ma bɔ a la kɔsa in na. kasaraw kɛra ni n ko bɛ a suw f'u ye k'a maaw f'u ye an b'a fɔ fo sini min kɛra sisan n bɛ k'olu de f'u ye koyi. mais dɔ ma bɔ a la ni wagati laban in na komi a fɔra ko armée kumana mandat dɔ kalo 3 ko kuma min kɛra nin semaine ninnu kɔnɔ n bɛ k'o de f'u ye. mais seni. awɔ. a fɔra ko armée bɛ ka monter en puissance. an bɛ ka maramafɛnw sɔrɔ ko an bɛ ka opération kɛ. awɔ. e mana dɔɔni ma bɔ a la a fɔra ko opération minnu bɛ ka kɛ ou bien o tɛ aw ka zone concernée de. an kɔni armée monter en puissance min bɛ anw kɔni fɛ yan. ni armée nana tile 2 baara kɛ. n'a ye tile 2 baara kɛ a bɛ taa k'an to jadusu bolo o bɛ san 3 kɛ o bɛ san 5 kɛ kalo 5 kalo wɛrɛ kɛ k'an fa yan. donc an kɔni armée monter en puissance na an kɔni bɛ ka min a kɔlɔlɔ ka bon anw fɛ yan n'a baarada ye. parce que ni armée nana bi n'u ye tile 3 kɛ ka baara kɛ n'u ye u donna tu kɔnɔ bi bɛɛ ko vraiment basigi filɛ ka na u taara. olu taara wa n'u taara kasara min b'an kan ni kasara tun ye 1 kasara bɛ kɛ 3 de ye ou bien 4 dɔw bɛ fara a kan ka taa armée monter en puissance nin nkalon jamana tɛ jɔ nkalon kan koyi. ayi mais seni ne bɛ fɛ ka mun fɔ ka da i ka kuma kan. i n'a fɔ n ka introduction na n t'a dɔn ni émission daminɛ la ni ye n ka explication lamɛn dɔɔni. ok. armée ka monter en puissance kɔnɔna la u bɛ opération boloda. mais an bɛ ka recrutement caman kɛ mais on est toujours en sous-effectif parce que Mali ka bon. oui. insécurité bɛ aw fɛ yen cogo min na i b'a sɔrɔ a ka jugu aw ka yɔrɔ la ka tɛmɛ zone caman kan mais insécurité bɛ yɔrɔ caman. o lakanabaliya hukumu kɔnɔna la n'u ye opération dɔ kɛ ils sont obligés de progresser ka avancer. c'est vrai. donc effectif t'an bolo mun bɛ se k'an permettre an ka se ka to sur place o tɛ ne yɛrɛ ka kuma dɛ o ye diriba mɔgɔw ka kuma kan n'o ye armée ka kumada ye. bon est-ce que Tchorno armée peut-être armée man k'i réfléchir sisan nɔ pour changer de stratégie ou bien milice minnu bɛ yen nɔ Tchorno finalement est-ce que on n'est pas contraint ou bien obligé ani milice ninnu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que solution wɛrɛ b'an bolo. soit ani terroriste ninnu ka sigi an ka négociation kɛ pour que dɔ bɛ se ka wari falen. bon o ye ne ka kuma ye quoi ne bɛ ka Seni ɲininka o la komi olu de bɛ terrain kan quoi. oui aw yɛrɛ bolo solution ye jumɛn ye Seni. an kɔni solution ye min ye. au moins n'u nana opération kɛ yɔrɔ la. u k'u bama a dɔgɔyara cogo o cogo. u ka kalo 6 ɲɔgɔn dɔ kɛ o yɔrɔ la. e ma ye mura wulila. mura bɛɛ wulila. u taara ka taa ni jihadiste ninnu bɛɛ fa mura. ka sɔrɔ ka taa ka population to sisan mura dugu a commune kuturu maa 1 tɛ yen. k'a sababu kɛ armée bɔra dɔrɔn u nana ko ni maa ma ye cɛ ye ni maa ma ye maa ma tɔɔrɔ u b'a bɛɛ fa. moti minnu sera ka taa moto olu taara moto minnu nana jɛnɛ u nana minnu taara sofa olu taara sofa mura maa 1 tɛ mura. mais ne ko Seni. e ma jihadiste ninnu bɛ taa maa joli la de. parce que an kɔni ɲɛ b'a la armée b'u faga kuma caman e ma dimɔgɔw de don u bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn. voilà o ka ca dɛ. e ma o tɛ ban. Seni. mɔgɔ nasugu jumɛn don parce que an ye maire ka kuma an ye maire dɔ ka kuma mɛn commandant Mete ka fɛn kan ne ye maire dɔ ka kuma mun kan an b'a fɔ ka waleɲuman ka commandant Mete yɛrɛ fɔ yan ale maire ko maa dɔw b'u la i b'a fɔ arabu i b'a fɔ ko dunanw b'u la ko dunanw ɲaaminen b'u la donc ça montre que nin ko in ye bɛnbɛnbɛn nasugu dɔ de ye an kan o tɛ wa. oui. han. oui o yɛrɛ don. mais ninnu tɛ se ka sa ka ban koyi. parce que stratégie dɔ bɛ yen. ni armée ma tan fa u la bi. u bɛ maa 40 recruter bi. mais dalu jumɛn b'u bolo. k'a sababu kɛ mun ye. ni ye anw yɛrɛ ka mara lajɛ yan sisan. ni ye jɛnɛ sarikili ta k'a lajɛ. olu bɛ yɔrɔ min commandé. o de ka bon yɔrɔ min t'u ka mara ye. olu bɛ yɔrɔ min commandé olu bɛ k'i mara i bɛ ka l'impôt d'olu ma i bɛ ka
taxi dolu le ma i bi kɛ ka jaka dolu de ma ni armée ma mugan fa u bɛ taa u ka dugu la u bɛ taa o don bɛɛ u ma 40 ni kirite ma wele ka mara la u bɛ taa u bɛ mɔgɔ min ka don u bɛ don n'i ma don u b'i fa o le b'i mara u bɛ se ka yɛrɛ b'u bolo wa donc u b'i wajibiya de i ka don i bi don i b'u ka mara de la o i b'u ka mara i bɛ maa min ka mara la u bɛ se ka baara ka bɔ o ye mɔgɔ bɛ se ka armée mana na sisan k'a fɔ a bɛna fɛn kɛ o ye yɔrɔ minnu zone minnu occupélen d'u bolo o de ka ca ne banna si ye ni armée y'a kunbɔ dɔrɔn u bɛ to ka marifaw bila u bɛ don u b'u sigi dugu kɔnɔ k'u yɛrɛ lafiya armée mana taa u b'u sigi o yɔrɔ kelen kan ka baara kɛ ka taa ni armée nana u b'a kɛ i b'a fɔ olu tɛ diya disi u b'u ɲagami civiliw cɛ la u b'u sigi e bɛ se ka kuma wa e tɛ k'u jira i ɲɔgɔn tɛ k'u jira parce que u b'a dɔn armée bɛ taa o u b'a dɔn armée tɛna to yan o u b'a dɔn armée mɛnɛba ye tile 3 ye ni e y'i tɛgɛ sin olu ma ni armée taara e bɛ taa min a bɛ taa armée nɔfɛ ko ka baara kɛ ka taa yen ou bien ka baara kɛ tile 3 an yɛrɛ ka problème yɛrɛ ye min ye armée yɛrɛ tɛ temps t'anw fɛ yan mɛnɛ armée mɛnɛba anw ka zone kɔnɔ tile 3 tile 4 a banna u taara o bɛ se ka kɛ baara ye wa kalo 1 tɛ kalo 2 tɛ kalo 3 tɛ ko i nana tile 1 bɛɛ ko vraiment armée nana bɛɛ content na basigi filɛ ka na o waati u seginna tuguni o kɛlen bɛ i n'a fɔ i nana tasuma de ɲaga k'a don tasuma na k'a bila mɔgɔw da la vraiment nin baara in kɔni n'a tɛ kɛ degun de se anw ma a tɛ ka anw l'avancer dɛ mais a ka kan nin kuma nasuguya ninnu ka fɔ pour que an ka faama minnu tulo b'an na u ka se k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ mais baara in c'est incomplet a ma dafa donc stratégie in ka kɛ a ka point bɛɛ ta en compte il faut le retour de l'administration il faut le retour de la police le retour de la gendarmerie il faut le retour de l'autorité publique dans ces zones là et puis recrutement ka continuer ka caya armée ka position hali n'u ma se ka to fan bɛɛ u ka stationner zone dɔw kɔnɔ vraiment parce que n'i nana n'i ye nin maa n'i y'u faga cogo min n'i tagara on dirait que tasuma de bɛ don u la u bɛ na dɔrɔn u bɛ tiɲɛni u bɛ dimi parce que on dirait que mura fagali de kɔfɛ u y'u kale ala la k'a fɔ ko nin y'a daminɛ de mais ne ye vocal in parce que an ka armée ye faliba de da u kan k'u ka ɲɛmaa bɛɛ fa mais n ka tɛ se ka vocal in kala mais ne y'a kala e y'a lamɛn o ɲɛmaaw salen o de dimiya b'u la u ka maabaw maaba baden de sara donc olu fana kalenkan de ko fo ka mɔnɛ don a la donc f'an fana k'an cɛsiri o de la quoi a tɛ se ka laban ta o an b'an cɛ de siri bon cɔrinu cɛsiri tɛ se ka kɛ ni stratégie fana ma falen dɛ kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo Seni an bɛ sɔrɔ ka Imam Umaru Jara wele